کلام جب ہم غور سے سنتی ہیں تو کئی دفعہ کئی دنوں کی ہمیں ڈائٹ مل جاتی ہے، ہماری روح کو تازگی ملتی ہے۔ ابھی بھائی نے بڑی خوبصورت تلاوت کی، کلام خدا میں یہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ ان پاک الفاظوں پر غور کریں گے، کیا تم نہیں جانتے؟ یہ پاک الفاظ مسیحا کی آواز ہے۔ مسیح دل سے، ہارٹ سے پال کے اوپر مکاشفہ ظاہر کرتے ہیں کہ میری کلیسیا کو تم یہ لکھو تاکہ میری کلیسیا اپنی زندگی پر غور کرے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ بڑے خوبصورت یہ پاک الفاظ ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے غریب ہیں، بے مقصد ہی پیدا ہو چکے ہیں، چنگا ہندا نہ ہی پیدا ہوئے، بڑی غربت ہے، قرض جاننے چھوڑتے ہیں، غربت جاننے چھوڑتے ہیں، سکسیس کو دیکھ نہیں میں پاتا، ترقی پاس پاس ہوتی ہے، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، افسردگی رہتی ہے، مایوسی جاننے چھوڑتی، کچھ دل نہیں لگتا۔ کیوں ایسا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ دنیا کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کی یہ سٹوری ہے، ڈیلی وہ کہتے ہیں کہ بے چینی جان نہیں چھوڑتی۔ بے چینی کے اندر کئی دفعہ وہ اپنی باڈی کو بگاڑنا شروع کر دیتے، بال انہوں نے بڑے سونے ہوتے ہیں تو کہتے نہیں ہونے ہو، کالے نہیں رہتے ہیں، انہوں نے چینج کر لینا، کیونکہ بے چینی فیل کرتے ہیں۔ تو بڑے خوبصورت خدا نے بال دیے ہوتے ہیں تو وہ انہیں جلا دیتے ہیں، لگتا ہے جلے جلے بال۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ ایک دن ایک بیٹی یہاں پر آئی تھی، میں کہتی ہے ویگ لائی، لگتی جیسے ویگ اس نے لگائی ہوئی، کہنے نہیں بھائی صاحب غور نہ دیکھو میرے اصلی بال۔ میں کہا تو اصلی رہ نہیں دیتی، اس لیے مجھے پوچھنا پڑا۔ وہ بے چین لوگ ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کا کلر چینج کرتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈریسنگ کی طرف دیکھتے ہیں کہ میں بور ہو چکا ہوں سلوار کے میز میں، پینٹا پانے شروع کر دیں۔ انہیں ان کی زندگی کے اندر بے چینی کی بیسیکل اسپرٹ ہوتی ہے جو انہیں چین نہیں لینے دیتی۔ گھر کا پینٹ بہت اچھا ہے لیکن وہ کہتے نہیں میں بور ہو چکا ہوں، اتنے پیسے کیا کرتے، پینٹ نیا کرواتے، پینٹ نیا ہو گیا وہ کہتے ابھی بھی سکون نہیں دل کو ملا۔ ہر وقت وہ خوشی کو ڈھونڈتے ہیں دنیا کی چیزوں میں، لیکن دنیا کی چیزوں میں انہیں خوشی ملتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسیح کو چھوڑ دیا ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو کبھی جانا نہیں ہے، کچھ لوگوں نے مسیح کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی سے خوشی ختم ہو چکی ہے۔ مسیح کو جو شخص قبول کر لیتا ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ پرسن بن جاتا ہے، انتہائی امپورٹنٹ پرسن۔ ایک وقت تھا کہ پیٹر جیزس سے کہتے تھے، پترس رسول یسوع بادشاہ سے یوں کہتے ہیں کہ تو میرے سامنے سے چلا جا، میں گناہگار شخص ہوں۔ اور ایک دن آتا ہے اسی پیٹر کے سایہ پڑنے سے بیمار چنگے ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ جیزس سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں گناہگار ہوں، تو یہاں سے چلے جا استاد۔ لیکن ایک دن اسی پیٹر سے، اسی پترس رسول کے جب وہ گزرتا تھا، اس کے سایہ پڑنے سے بائبل مقدس میں لکھا ہے بیمار شفا پاتے تھے، بیمار چنگے ہوتے تھے۔ کیونکہ اس وقت جب وہ پیٹر کہہ رہا تھا یسوع سے کہ تو چلے جا، وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ایک خاص پرسن ہے۔ لیکن جب اس نے جیزس کو قبول کیا، جیزس پترس کی زندگی میں آ گئے، اس کی کشتی کے ساتھ ساتھ یسوع بادشاہ پترس کی زندگی میں بھی جب آ گئے تو اس وقت پترس نے فیل کیا کہ اب میں خاص الخاص شخص ہوں۔ اس نے یہ فیل کیا کہ میں مسیح کا مقدس ہوں،
मेरी जो बॉडी है, मेरा जो बदन है, जिसे मैंने दुनिया के लिए यूज किया, ये मेरा बदन खुदा का घर है। अजीजों, जिस दिन इंसान समझ जाता है इस भेद को, इस फलसफे को कि हमारा बदन हमारा नहीं है, जिसे हम बिगाड़ते हैं, अपने सेंस से हम अपनी बॉडी को कई दफा शेप देने की कोशिश करते हैं। ये बदन हमारा नहीं है, हमें दिया है खुदा ने, और इस बदन में खुदा रहना चाहता है। हमारा बदन जो है, बाइबल मुकद्दस में पॉल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बोला कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इन बातों पर अगर अकेले बैठकर आप गौर करें तो आप कहीं, मैंने पिछली जिंदगी कहां पर गुजार दी। मेरा बदन तो खुदा का घर है, इसमें खुदा का रूह रहना चाहता है। मैं खुदा के रूह को इस बदन में आने नहीं देती। लेकिन ये बदन खुदा का मकदस है, खुदा का घर है। दुनिया के अंदर इंसान का घर जैसा भी हो, उसे बड़ा अजीज होता है। वो भावें छोटा होवे, भावें मोटा होवे, भावें बड़ा होवे, भावें निका होवे, काला होवे, जिस तरह दे कई दे घर च पेंट नहीं सही होया हुंदा ना, ऐसे में अल्फाज बोले काला होवे। आपका घर कैसे भी है, फिर भी आपको बड़ा अच्छा लगता है। इंसान सुबह को काम पर जाता है, रात को कभी नहीं अपना घर को लिया, वो थकिया टुटिया होता है, लेकिन उन्हें याद होता है क्या मेरा ही दरवाजा है। वो खुशी ना उसे नॉक करता है, अपने घर में जाकर लंबे लंबे सांस खुशी के लेता है कि थैंक यू जीसस, तू मैनू घर ले। और कई दफा एक जुमला लिखा होता है बाहर दीवारों में, अपना घर अपनी जन्नत। घर को हम बड़ा अजीज रखते हैं। अगर इंसानों से हटकर आप परिंदों को देखें तो परिंदों को भी अपना घर बड़ा अजीज होता है। वो सुबह सुबह निकलती हैं चोगा ढूंढने, और रात को फिर अपने घोंसलों में आकर छुप जाती हैं। खुदा को भी अपना घर बड़ा अजीज है, खुदा को भी अपने घर से बहुत प्यार है। इसीलिए खुदा ने प्लान किया कि वो इंसान जो मेरा टेंपल है, मेरा घर है, गुनाह के सबब से ये इंसान गंदा हो चुका है, इसके अंदर गुनाह की गिलाजत आ चुकी है। इसलिए मैं अपने बेटे यीशु को, अपने इकलौते को इनकी खातिर भेजूंगा। जीसस बेसिकली ये रोजों के अयाम है, डेली हम सीख रहे हैं। इन दिनों के ताल्लुक से, इनकी कुव्वत के ताल्लुक से ऐसे ये मुकर्रर नहीं हुए, हमें गौर करने की जरूरत है। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग जो जब ये लैंड सीजन आता है तो वो 40 के 40 रोजे रखते हैं, लेकिन कभी उन्होंने गौर नहीं किया कि रोजे क्यों हम रख रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू है, खुदा की निगाह में रोजे की क्या वैल्यू है, कभी हम गौर नहीं करते। जीसस हमारी खातिर इसीलिए आए ताकि वो अपना पाक खून बहाकर, पाक खून की कीमत अदा करके, जैसे हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हम शॉपकीपर को पे करते हैं, पैसे देते हैं कि मुझे सब्जी चाहिए, मुझे घर का राशन चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए होती है उसके लिए आप कीमत पे करते हैं। हम बेसिकली अबलीस के हाथों बिक चुके थे, अबलीस ने हमें अपने हाथ में लिया हुआ था, और जीसस ने अबलीस को अपने खून की कीमत दी, और कीमत देकर हमें अपनी हथेलियों पर उठा लिया, वापस ले लिया, अपने पास ले लिया। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि ये मेरा घर है, इसमें मैं रहना चाहता हूं। आज का इंसान भूल चुका है कि मेरी बॉडी जो है ये खुदा का मकदस है, इसमें खुदा का रूह रहना चाहता है। कभी आपने सुबह उठकर, जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, कभी आपने दुआ में पूछा हो, खुदावंद आज तेरी मेरे लिए क्या मर्जी है, मैं तेरा घर हूं, तू मेरा खुदा है। हम भी अपने घर को बड़ा अजीज रखती हैं, परिंदे भी अपने घर को बड़ा अजीज रखती हैं, तू भी अपने घर से प्यार करता है, मैं तेरा घर हूं।
तू मेरा खुदा है, तू मुझसे क्या चाहता है। हम बहुत कम ये बातें खुदा से करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब सुबह को उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद हमारे सबसे पहला अटैक किस चीज पर होता है कि सानू बस रोटी दे दो। सिर्फ रोटी की हमें भूख होती है और किसी चीज की हमें भूख नहीं होती। अगर पराठा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी गल है, वो वधिया दिन हो जाता है। सिर्फ इन चीजों की तरफ हमारे रुझान रहता है कि हमें रोटी मिल जाए। मत्ती की अंजील में यूं लिखा है, जीसस ने कहा मुबारक है वो जो रात बाजी के भूखे और प्यासे, वो ईमानदार जब सोते भी हैं तो उनका दिल करता है कि मैं जीसस से बात करके सोऊं। जब वो उठते हैं उस वक्त भी वो उनका दिल करता है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जीसस से बात करूं। मैं जीसस का घर हूं, मेरे अंदर यीशु रहना चाहती है। आज का इंसान जीसस को, पाक रूह को अपने अंदर नहीं आने देता अपने एटीट्यूड से। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही आपकी वजह से घर में झगड़ा पैदा हो रहा है, इसका मतलब है कि खुदा आपसे खुश नहीं है। कभी भी खुदा आपकी बॉडी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी वजह से बथेरी जिंदगियां परेशान है। तो बथेरे लोग परेशान है कि ए बंदा जो उठता है ना, उठते ही एने सारे घर च हफड़ा तफड़ी मचा दी। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं ना घर में कि उठते हैं तो उठते ही क़यामत आ जाती है। मेरे कितने सॉक्स, मेरे शूज कहाँ पर है, मेरी टाई कहाँ पर है, मेरे नाश्ता नहीं रेडी किया। छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारी तवज्जो होती है। तो बीवी बेचारी उस वक्त पागल हो जाती है, मैं की करा है, बच्चियां भी तैयार करना है, बड़ी जिम्मेदारियां होती है। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से घर में झगड़े पैदा हो रहे होते हैं। लेकिन जो शख्स फील करता है कि मैं खासुल खास शख्स हूं क्योंकि मैं खुदा का घर हूं, मेरे अंदर खुदा का रूह, पाक रूह, वो रूह जो पानियों के ऊपर जुम्बश करता था, वो पाक रूह मेरे अंदर रहना चाहता है, इसलिए मैं खास हूं। अगर एक शख्स के पास खूबसूरत महल हो तो वड्डा सारा महल दी प्रॉपर्टी ओदे ना होवे तो कितना बंदा खुश होगा। इसी तरह जो शख्स अपनी जिंदगी खुदा को दे देता है, खुदा उस शख्स पर बड़ा खुश होता है। महलों से ज्यादा खुदा अपने बेटियों और अपने बेटों से प्यार करता है। एक दिन मैं गौर कर रहा था कि आसमान पर लाखों मिल्की वेज हैं। सोलर सिस्टम का एक बड़ा निजाम है, सियारे और सियारचे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, हवाएं और कहकशाएं हैं, समुंदर, दरिया, जंगलात हैं। यीशु ने किसी को नहीं कहा कि ये मेरा बेटा है। पहाड़ बहुत बड़ा होता है, खुदा कह सकता थी इस्लामाबाद के पहाड़ सारे मेरे बेटे हैं, क्योंकि बड़े नहीं, लेकिन खुदा ने नहीं कहा। खुदा ने आपको और मुझे कहा है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। हमसे खुदा बहुत प्यार करता है, हम में खुदा रहना चाहता है, हम में खुदा दिलचस्पी रखता है। कई दफा कोई शख्स बार बार आपको फोन करता है, आपका हाल चाल पूछता है, तो हम फौरी क्या सोचते हैं, कोई मेरे तो मकसद होएगा ना, एनू कोई पक्की गल है, मेरे तो लालच है। कल भी फोन किया, मेरे 15 मिनट जाया किए। आज फिर मैंने सुबह सुबह 10 कॉल कर देती हैं, एनू कोई पक्की गल है, मेरे तो कोई मुफाद है। लेकिन खुदा को हमसे कोई मुफाद नहीं। खुदा डेली हमें कॉल करती है, खुदा डेली पाकरू के हाथ हमारे लिए पैगाम भेजती है, हर रोज हमें बाइबल मुकद्दस से कॉल मिलती है। खुदा को हमसे कोई लालच नहीं है, खुदा हमसे प्यार करते हैं, बेपनाह खुदा मोहब्बत करते। उसकी मोहब्बत को हम तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, पैमाइश नहीं कर सकते। खुदा की मोहब्बत उत्तम है, उसकी मोहब्बत की को हमने पहचानने की कोशिश करनी है। कहना है पाकरू मुझे जीसस की मोहब्बत को समझना सिखा, कैसे जीसस हमसे प्यार करते, कितना प्यार करते। इतनी दफा मैंने सिन किया, फिर भी जीसस ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। जीसस ने मुझे
سلامتی بخشی, صحت بخشی, تندرستی بخشی. ہم بھول جاتے ہیں. کبھی پاگل خانوں میں آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہو, وہاں پر بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے برین ٹھیک نہیں ہوتے. ان کے کان بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, کچھ ان میں ینگ بھی ہوتے ہیں, سارے بڈھے بابے نہیں ہوتے ہیں, کچھ ینگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے برین مفلوج ہو جاتے ہیں. تو آپ مبارک ہے کہ آپ کے برین بالکل ٹھیک ہے. آپ کو میڈیسن تو نہیں کھانی پڑتی برین کی کہ رات میں کوئی 10 کا گولیاں میں دماغیاں کھا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا؟ ہمارے ہارٹ, ہمارے اندر جو خدا نے دل رکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, ہماری آئیز ٹھیک ہے, ہماری باڈی کا ایک جو پارٹ ہے وہ فنکشن کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی محبت کو جانیں. پال نے بیسیکلی اس بھید کو کرنتھس کی کلیسیا کے اوپر کھولنے کی کوشش کی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا گھر ہو, مقدس یعنی گھر, ٹیمپل ہو, اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو اپنی کلائیوں کو کاٹتے رہتے ہیں, اپنے کناں نو مروڑتے رہتے ہیں. او میرے میرے بھائی جڑے کناں چ بڑے والیاں شلیاں پاندے نے, نوز بچ جاتا ہے, کانوں میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا, کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. جو شخص پاک نہیں ہے وہ خدا کا گھر نہیں ہے, کیونکہ خدا پاک ہے اور پاک دل کو, پاک سوچ کو, پاک گھر کو پسند کرتا ہے. کئی دفعہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی جگہ پر پروگرام میں جانا ہے تو 2 دفعہ سے نہا لیں گے نا, تاکہ ساری میل مول لگ جائے. صابن میں چنگے والا لانا ہے, تو پھر اس کے بعد کپڑیاں نو پٹھے سیدھے کپڑیاں نو پرفیوم لا لینا, تاکہ دور ہی خوشبواں آندی رہن کہ اے بڑے خاص لوگ آئے. لیکن بائبل مقدس کسی اور پاکیزگی کی بات کرتی ہے. آپ اپنے کپڑوں کو آگے پیچھے سے پرفیوم بھی لگا دیں گے پھر دل ہی پاک نہیں ہے, تو کپڑے سونے بھی جڑے نے وہ یسوع نوں سونے نہیں لگے گے. یسوع نے کہنے بڑے سونے میرے دیتے ہوئے کپڑے پائے نے, لیکن دل حالے بھی کالا ہے, حالے بھی دل سے زیادہ میل لگی ہوئی تھی. تو میل کس طرح لگے گی؟ یسوع دے لہو دے نال. آج اس بات کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے. ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم خدا کی برکتوں کو حاصل کر کے بھول جاتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں بڑے وعدے کرتے ہیں, بھائی صاحب میرا مسئلہ حل ہو گیا نا تو میں کبھی چرچ نو نہیں چھڈنا. تو میں اس شخص کو پتا کیا کہتا ہوں, تو سب سے پہلے یسوع نوں چھڈنا, کیونکہ تو بڑی باتیں کر. جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو پھر کیوں بھولتے ہیں؟ جب ہم بھول جاتے ہیں اس وقت بیسیکلی ہماری بربادی کے دن سٹارٹ ہوتے ہیں. ابلیس تو چاہتا ہے کہ یہ بیٹی چرچ میں نہ آئے. اور آپ نے موسٹلی میں دیکھا ہوگا, مجھے خدا نے جو عادت دی ہے, میں سب کا حال چال پوچھتا ہوں. کبھی کسی نے فورس نہیں کیتا کہ بھائی تسی آئے نہیں جی. کئی دفعہ 1-2 دفعہ میں کچھ بھی لینا ہوتا ہے تو بہتا نہیں میں کہنا کیوں بھلا, مجھے پتا ہے جس نے آنا اس نے اپنی برکت لینی ہے. پادری آفتہ تے کسی نے سان نہیں کرنا ہے, وہ تو بیچارہ محنت کر کے خود ٹوٹا ہوندا ہے, دعاواں کر کے خود ٹوٹا ہوندا ہے. جس نے چرچ آنا ہے, جس نے کلام سننا ہے, جس نے ورشپ کرنی ہے, اس نے اپنی برکت لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کا مقدس ہے, ہم خدا کا گھر ہے. جب ہم اس گھر میں چاہتے ہیں کہ یسوع رہے, پھر ہمیں ورشپ بھی کرنی پڑے گی, پھر ہمیں چرچ بھی آنا پڑے گا, پھر کلام کو بھی سننا پڑے گا, پھر کلام کو پڑھنا بھی پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بدن تو خدا کا گھر ہے. تو اگر میں پرستش نہیں کروں گا تو میرے اندر خدا نہیں آ سکتا. میں کلام نہیں پڑھوں گا تو میری زندگی میں خدا نہیں آ سکتا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہماری باڈی کی غذا صرف روٹی نہیں ہے. یسوع نے کہا انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے.
खुदा के मुंह की बातें हमारे बदन की भी और हमारे रूह की भी ग़िज़ा है। आज इस फलसफे को हम समझें कि हम खासुल खास लोग हैं, हम आम नहीं हैं। आप उम्दा लोग हैं, आप यूनिक हैं, आप उम्मीद हैं। आपके दिल की खुदा डिजायर्स को पूरा करते हैं, आपके दिल की आरज़ुएं जो होती हैं खुदा उन्हें पूरा कर देते हैं। कई दफा हम तो मना रखते हैं, खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर तू इस बरकत को लेकर आ। खुदा क्यों पूरी करता है? क्योंकि आप खुदा का घर हैं। चाहे इंसान खुदा को अपने अंदर नहीं बिठाता, फिर भी खुदा को अपना घर बहुत प्यारा है। खुदा आस लगाकर बैठा रहता है, काश ये बेटी मुझे अपनी जिंदगी दे दे। शायद आज ये शख्स अपने गुनाहों का इकरार करे, शायद आज ये बेटी अपने गुनाहों का इकरार करे। और खुदा वेट बहुत अच्छे तरीके से करता है। इंसान तो बेसब्रा हो जाता है, खुदा वेट करता रहता है। मुसरफ बेटे को आप देखें कि मुसरफ बेटे का जो बाप था वो उसने आस नहीं तोड़ी, उसकी उम्मीद जाती नहीं रही, उसे आरज़ू थी कि मेरा बेटा आ जाएगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने दूर से देखा कि मेरा बेटा आ रहा है। इसका मतलब है उसका बाप डेली उस जगह पर आता होगा, देखता होगा, अपने रूम से बाहर निकलता होगा, अपने खैमे से बाहर निकलता होगा और अपने बेटे को हर रोज वॉच करता होगा कि शायद आज मेरा पुत्र आ रहा है। ओनी से आंदा वो सूरा दिन आ रहता। उसने गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, लेकिन एक दिन आया कि उसे होश आई कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा बाप तो इतना खूबसूरत है, इतना अमीर है, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। आज मौका है आप और मैं, हम भी अपने आसमानी बाप के पास आए और बाप से कहें, बाप मैं तेरा और आसमान का गुनाहगार हूं। मैंने आसमान के नीचे जिंदगी गुजारते हुए गुनाह किए हैं, मुझे मुआफ कर। जब आप कहेंगे यकीनन खुदा मुआफ करेगा। क्यों? क्योंकि आप यू आर टेम्पल ऑफ गॉड। आपके अंदर खुदा का रूह रहना चाहता है, आपके अंदर खुदा का रूह काम करना चाहता है। खुदा का रूह फिर आपको बूस्ट करेगा। खुदा के रूह की ताकत को जो शख्स समझ जाता है वो अजीजों अपने आप को खासुल खास कहता है। खुदा का रूह हमेशा हमें वॉच करता है और हमारी मदद करता है। देखिए कई दफा इंसान कल्ला होता है तो जो माँ प्यो का ब्याह कर देंगे तो फिर दो हो जाते हैं। फिर कई दफा इंसान गलत फैसले करता है, उसका जो जीवन साथी होता है उसे गाइड कर रहा होता है कि ना ऐ रिस्क नहीं लेना, तेरे पैसे जाया हो जाएंगे, ये काम नहीं करना। आपको पता है जीवन साथी खुदा इसीलिए देता है ना कि वो मददगार, खुदा ने आदम का ठहराया हवा को। और जीवन साथी जो होता है, मददगार जो होता है, वो हमें सलाह देता है। अमल करना ना करना तो ये सरबराह की एक हैडिक है, लेकिन सलाह जरूर देता है। जो वफादार होता है जीवन साथी, मददगार। इसी तरह पाक रूह एक हमारा अच्छा मददगार है। आपको गिरने से पाक रूह बचाएगा, आपको बीमार होने से हॉली स्पिरिट बचाएगा। आपको पाक रूह दिमाग में बोलेगा कि नहीं इस चीज को नहीं खाना, ये चीज आपको बीमार कर देगी। हॉली स्पिरिट बेसिकली हमसे बहुत लव करता है, तो लेकिन उस वक्त पाक रूह हमें बताएगा जब हमारे अंदर होगा। हम खुदा के मकदस तो हैं, लेकिन अगर पाक रूह हमारे अंदर नहीं है तो सिर्फ कल ही अपनी मर्जियां कर दे मिलने, तो फिर काम खराब भी होते हैं, फिर नुकसान भी होता है, फिर पैसे भी ज़ाया होते हैं, फिर इंसान बीमार भी होता है, डॉक्टर के पास भी जाता है, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बीपी बहुत हाई है, मैंने चंगी जी दवाई दो। तो जब हम पाक रूह की आवाज़ सुनते हैं फिर पाक रूह हमें संभालता है। आइए आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, कुछ देर के लिए हम कहेंगे जीसस मुझे ले, मुझे ब्लेस कर, मुझे मस्सा कर। और आज मैंने ये सीखा कि मैं